ऐसा करके अभी हम लोग पीपीमा में पहुंच गया है। हम लोग का गुरु भाई लोग बस को रोक रहा है। हम लोग आगे बस आ रहा है। ऐसा करके बस आने के बाद में एक साथ भी जाना है। आप लोग देख सकते हैं। हम लोग का ऋतिक दादा लोग इधर है। जय गुरु। आप लोग देख सकते हैं हम लोग ऐसा करके कोहिमा से पहुंच गया। कोहिमा केंद्र आदमी लोग पहुंच गया। अभी और भी आ रहा है आगे से। ऐसा करके चुम्बक दिमाग में ये तो आप लोग को हम दिखा रहा हूँ। आगे आप लोग देखते रहिए। इस प्रकार से बना हुआ है। जय गुरु जय गुरु। नहीं होगा आगे आप लोग को दिखा रहा हूँ। जो हम लोग का मेडिकल टीम लोग यहाँ बैठेगा। फ्री चेकअप फ्री दवा होगा। और ऐसे करके जो हम लोग का स्टेज से आगे है आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये हम लोग का आसन है ठाकुर जी का। आप लोग देख सकता है। आगे आप लोग को प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं हम लोग का ऋतिक दादा लोग इधर आके पहुँच गया। हम लोग का ठाकुर दादा हरिशंकर दादा। इधर दादा का नाम तो भूल ही गया। कमल दादा आप लोग देख सकता है। हम लोग का माँ लोग ऐसा करके चुमुक दिमाग का इस्तीना ऋतिक हम लोग का ठाकुर दादा। आज में आलोचना करेंगे इसके वजह। थैंक यू दादा। आप लोग देख सकते हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए सब्जी ये सब सुंदर से बना हुआ है। आगे आप लोग को दिखा जो भंडारा हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है भंडारा आज का। आप लोग देख सकते हैं चुम्बक दिमाग का जो आज प्रोग्राम था इधर में। हेलो गाइस आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग का चुम्बक दिमाग का जो सत्संग केंद्र है। यहाँ का दादा लोग इधर ऋतिक दादा लोग है। हम लोग का ऋतिक दादा लोग दीमापुर का ऋतिक दादा लोग चुम्बक दिमाग का सब आकर के बैठा हुआ है। अभी थोड़ा बाद में हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। इसका बाद में आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप लोग देखते रहिए। कोहिमा का यूथ लोग मुलाकात हुआ मैं देख सकता है। इसे करके आप लोग को दिखा रहा हूँ आगे। हम लोग का यूथ लोग चुम्बक दिमाग का यूथ लोग। और ये जो है इस तरफ में एक खड़ा हुआ वो कोहिमा का है। इधर बेटी भी कोहिमा का है दादा लोग। और इधर झाजक दादा तो चुम्बक दिमाग का है। देख सकते हैं हम लोग का मिस्त्री दादा सब चुम्बक दिमाग से। दीमापुर का अभी आ रहा है आगे आप लोग को दिखाएंगे। जय गुरु। आप सब आज चुमुकदीमा में आइए। 26 उत्सव सेलिब्रेशन हो रहा है। देखिए कितनी सुंदर सेलिब्रेशन यहाँ का। आप सब लोग उपस्थित रहिए रह के इस उत्सव को आनंदमय बनाइए। जय गुरु। राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावे। कोई सलाम करो बंद की राधा स्वामी आगे। जिन पर तापो जियो बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम सद्गुरु परमो नाम सतनाम। आदियो नादियो जुगदियो नाम बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार। साधु संगार बल जाओ एवं तुम सद्गुरु नमामि सद्गुरु नमामि सद्गुरु नमामि। করার আগে দুঃখ করো না, পাওয়াকেই ডেকে আনে। পেতে হলেই তা যাই হোক শুনতে হবে তা কি করে পাওয়া যায়। আর ঠিক ঠিক তা করতে হবে।
না করে পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হওয়ার চেয়ে বোকামি আর কি আছে। নিশ্চয়ই যেন করাই পাওয়ার জননী। করাটা যখনই চাওয়াকে অনুসরণ করে তার কৃতার্থতা তখনই সম্মুখে দাঁড়ায়। মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল তার অভ্যস্ত সংস্কারের অন্তরালে থাকে, আর মঙ্গলদাতা তখনই দণ্ডিত হন যখনই দেওয়া মঙ্গলটার অভ্যস্ত সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, আর তাই প্রেরিত পুরুষ স্বদেশে উৎসমণ্ডিত হন। প্রকৃতি তাদের দীক্ষা করে, যারা নাকি প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা ও আগ্রহ করে, পরোক্ষকে আলিঙ্গন করে, আর পরোক্ষ যার প্রত্যক্ষকে রঞ্জিত ও লাঞ্ছিত করে তারাই ফাঁকির অধিকারী হয়। জয় গুরু। দেখতে কি রকম, চলায় বলায় অন্য রকম। দেখতে কি রকম, চলায় বলায় অন্য রকম। করি চমৎকার, কিছুই জানো না এমন করো ভার। তুমি করে চমৎকার, কিছুই জানো না
আজকে আমরা সবাই বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে সমবেত হয়েছি চৌমুখনিমা কেন্দ্র মন্দির 26তম মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। এতক্ষণ ধরে আমরা শ্রী শ্রী ঠাকুরকে নিয়ে মেতেছিলাম আনন্দে উৎসাহ। আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শ্রী শ্রী ঠাকুরকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমি আলোচনা শুরু করছি। শ্রী শ্রী ঠাকুর আমরা গুরুই বলি, ইষ্টই বলি, আচার্যই বলি, তিনি আসেন আমাদের জীবনে আমাদের বাস্তব চলার পথ দেখাতে, আমাদের লৌকিক গুণাবলী পরিস্ফুটন ঘটাতে, বাস্তববোধ ও যুক্তিপূর্ণ বুদ্ধির জাগরণ ঘটাতে তিনি আমাদের জীবনে আসেন। তার প্রেরণাতে মানুষের জীবন উন্নতিতে পরিণত হয়। কিন্তু তাকে পেতে গেলে আমায় কি করতে হবে? তার প্রতি অটল বিশ্বাস, নির্ভরতা, সেটা তার উপর থাকতে হবে। তার প্রতি সাধনা, অনুশীলন, অকপটতা যদি সেটা থাকে, তখনই আভোগ্য বসুন্ধরা তা ঠিক। বিশ্বাস, নির্ভরতা ও আত্মত্যাগ, এই তিনটি হলো বীরত্বের লক্ষ্য। তাই যে এই এক্সিস্টেন্স ইম্পালসটা, যে আমার অস্তিত্বের তাগিদ, সেই তাগিদটাকে আমি যদি বজায় রাখতে চাই, তাহলে শ্রী শ্রী ঠাকুরের ভাবধারায় ডক্টর র্যাগেসির ক্যারেন তিনি বলেছেন যে দেয়ার আর সার্টেন ন্যাচারাল কজ এন্ড কন্ডাক্ট অফ হিউম্যান লাইফ। জীবনের কিছু সহজ রীতি আছে। Man cannot enthusiastically follow those natural cause and conduct unless and until he considers that these cause and conducts are the command of his personal God. মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত জীবনীয় যা পরিপালন করবে, তাই মানুষের জীবনে এমন একজন ঈশ্বরের দরকার, যাকে আমরা দেখতে পাই, যাকে আমরা অনুভব করতে পারি, যিনি আমাদের প্রতিটা কথায় সাড়া দেন। তাই আমাদের জীবনে এমনতর একজন জীবন্ত আদর্শ পেয়েছি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব, যার চলা বলা, কথোপকথন আমাদেরকে আমাদের উন্নতির দিকে এগিয়ে দিয়ে যায়। তার ব্যক্তিত্ব এবং নির্দেশ দিয়ে আমাদেরকে বাস্তবমুখী ইষ্টস্রোতে, জীবন স্রোতে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে। না হলে কি হতো? আমাদের এই প্রবৃত্তিমুখী জীবন স্রোত খেয়ালের অধীনাতে কোথায় গিয়ে ধ্বংস হয়ে যেত তা কল্পনারও বাইরে। তাই শ্রী শ্রী ঠাকুরের একটা বাণী দিয়ে আমি এখানে শেষ করবো। শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছেন যে অদল বদল হোক না যতই, অদল বদল হোক না যতই, ইষ্টে উটুট থাকবি নিহাল, ইষ্ট নিষ্ঠায় ভাঙ্গ ধরলে তুই যে হবি তোরই বিহার। আমরা সমাজ, ব্যক্তি, সমষ্টি সবই পরিবর্তনশীল। আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, বড় হয়ে যা দেখছি সেটা হলো পরিবর্তনটাকে সভ্যতাটাই টিকিয়ে রাখে। সেই পরিবর্তনের স্রোতের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুর আমাদেরকে সাবধান করিয়েছে যে আমাদের ইষ্টনিষ্ঠায় যাতে কোনো ভাঙ্গন না ধরে। তাহলে কি হবে? তাহলে একটা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হাতের উপরে থাকে যে চালক ড্রাইভারের সাথে, সেই ড্রাইভারের হাত থেকে যদি তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, সেই গাড়িটা কি হবে? সেই গাড়িটা খানাখণ্ডে পড়তে পারে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত হতে। তেমনি আমার জীবনের উপর যদি কোনো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, সেমনি আমাদের চেতনা দিয়ে, আমাদের মনন দিয়ে তাকে আমরা প্রতি মুহূর্ত জীবন্ত করে রাখবো। আর এটাই হচ্ছে আমাদের ব্যক্তি সমাজ, রাষ্ট্র সমাজের সার্থকতা। তাই ডিপি ওয়ার্কস পূজ্যপাদ আবিন দাদা বললেন যে অনেকে ভাবে আমি অনেক কাজ করছি, কিন্তু তারা ডিপি ওয়ার্কস এর সাথে যদি যুক্ত না, ইফ দে আর নট কানেক্টেড টু ডিপি ওয়ার্কস, যদি যুক্ত না থাকে, তারা ঠাকুরের আশেপাশেও নেই। কয়েক জনম লেগে যাবে তাদের ঠাকুরের কাছে আসতে হলে। তাই ডিপি ওয়ার্কসটা আমাদের করতে হবে। সেই ডিপি ওয়ার্কসের বহু বিশ্লেষণ করে বলা যায়, কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত। আমি সবার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে আমার ইষ্ট প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করব। তার আগে বলবো, আমরা প্রত্যেকে এখানে যারা উপস্থিত আছি, পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব যে সুখ যদি দিয়ে থাকো ঠিক ততটাই দিও, আমাকে যদি তুমি সুখ দাও ঠিক ততটাই দিও, যাতে আমার মনে কোনো অহংকার জন্ম না। আর দুঃখ যদি দিয়ে থাকো ঠিক ততটাই দিও, যাতে এই দুঃখে পড়ে আমি যেন তোমাকে বিশ্বাস না হারিয়ে ফেলি। তাই সবার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে আমি আমার ইষ্ট প্রসঙ্গ শেষ করছি। সবাইকে জানিয়ে দেব। सत्यम शिव
शिवं सुन्दरं पुरुषोत्तमं दया ठाकुर सुन्दरं पुरुषोत्तमं सत्य शिवं सुन्दरं पुरुषोत्तमं दया ठाकुर सुन्दरं पुरुषोत्तमं सत्य शिवं सुन्दरं पुरुषोत्तमं प्रियजन धर्मा ध्यान करो मनमा प्रियजन धर्मा ध्यान करो मनमा ध्याने उच्च शिवं सुन्दरं दया ठाकुर सुन्दरं पुरुषोत्तमं सत्य शिवं सुन्दरं पुरुषोत्तमं दया ठाकुर सुन्दरं पुरुषोत्तमं सत्य शिवं सुन्दरं पुरुषोत्तमं जीवन को बात सिखाओगे सुख जीवन को धुआं सिखाओगे दया जीवन को बात सिखाओगे सुख जीवन को धुआं सिखाओगे मनुष्य लगन को रस सिखाओगे दया ठाकुर सुंदरम पुरुषोत्तमं सत्य शिवं सुंदरम पुरुषोत्तमं दया ठाकुर सुंदरम पुरुषोत्तमं सत्य शिवं सुंदरम पुरुषोत्तमं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर परम गुरु महेश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर परम गुरु महेश्वर गुरु बिना धर्मा जय हरु को दया ठाकुर सुंदरम पुरुषोत्तमं सत्य शिवं सुन्दरं पुरुषोत्तमं दया ठाकुर सुन्दरं पुरुषोत्तमं सत्य शिवं सुन्दरं पुरुषोत्तमं ठाकुर सुन्दरं पुरुषोत्तमं सत्य शिवं सुन्दरं पुरुषोत्तमं প্রভু যে নিত্য ডাকে उद्यापन हो रहा है उत्सव। इस उत्सव के मौके पर सभी लोग आए हैं और कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे ठाकुर जी का गान कीर्तन एवं बहुत ज्यादा लोगों से ठाकुर जी के विषय में सुनने को मिला, इसलिए बहुत आनंद आ रहा था। मुझे बोला गया है कि 5 मिनट में कुछ जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे राधे गोविंद 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 बोले सदा बोले जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे हरे हरे
वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेम जननी श्री श्री बरमा की श्री श्री बरोदा की परम श्री श्री आचार्य देव की परम श्री श्री अबिंदा की परम सत संग की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आज वृद्धि वंदे मातृवरदं वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम पे